ассалому алейкум дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон боша бародарони меҳрубон. мисли ҳамеша дар хизматем иншоаллоҳ. Дар агар имконият боша ҳамин видеоро дастгирӣ кинед, ба диққат гӯш кинед. Дар тарафи Подольскем, Подольскам селика дора. Ман ҳозир тамошоро нишон метим. Иҷа бародарои худмонам дӯстони меҳрубон, яъне ки дар ҳамин дуюм этаж ҳамҷа магазини одежда обув доран. Нигоҳ кинед. Ина одежда обув доран дӯстони меҳрубон. Тамошо кинед. Плани одежда обув. Ина улицашон мегумад. Ина нигоҳ кинед дӯстон. Ина улицашу Юни Хленцев, ина проспект 72А дроб 1. Ина бо касе чи боша? Яъне ки бачаҳое ки барои чи съёмка кардам, баъзе бачаҳои хуб намедонанд дар ҳамиҷа чи аст магазин. Иҷа таж продуктава ҳама чиз ҳаст. Иҷа баъд сӯи ҳалолам донед ки хеле бачаҳо ҳалол мефурӯшанд. Не стоянка дора, ҳама шароитош хуб, яъне ки ҳама тарафа шароитош хуб. Ком мекунам он ҳозир пол намедонам ҳамин магазина съёмка мекунам чӣ мефурӯшанд, нарх навошу чӣ хелай. Бачаҳои Подольск метавонем ба магазин биёед, аз мо бо суҳбат кунем, скидкатон мекунанд иншоаллоҳ. Ба ҳазуре ҳам ки омаде. Ина пеш ҳам торговли центр. Ина донер понер гап чап хулоса. Ина дӯстони меҳрубон, полностью ман медорам дар дуюм этаж ҳамҷа аялав съёмка мекунам. Ина дасти росташ бо пятёрочка магнит дорад дӯстон. Ина рост ҳам мебарам чикор мекунам дуюм этаж. Ина дӯстони меҳрубон, якбора чи ҳозир мо дер съёмка кардем, соат 10-11 шавай. Мақсад ба хотире ки дер ҳам омад, ҳам дигам мардум рафтан беташвиш съёмка кунем бо ахираш. Яъне ки иҷа меои соҳ саломат иншоаллоҳ. Че дар иҷа ҷое ки цӯто мини хранилиши сумка пумка то мемуне. Яъне ки ба ҳазур кассашон. Ина сумкашон. Ассалому алейкум ака. Ина кассир бародар. Нарх наво чӣ хела ака? Нарх наво арзона. Адрес куҷои хушро я бор бигӯ дар куҷои? Город Подольск, проспект Юлий Хмельницев, 72-1. И дар территория ту чи қариби? Дар территория мо қариби KFC ай перекростка колонна яка. Чанд қаши дар иҷа шумо магазини шумо? 4 сол шуда. 4 сол шуда. Бачаҳои тоҷик бисёр медонанд меоянд уже? Иншоаллоҳ медонанд, хай бо. Касеш ки намедонад. Ина дӯстони меҳрубон нигоҳ кинед. ҳак бачаҳои ёш соатҳо барои хоҳарову бародаро, калонкаҳо, сумкаҳо, рюкзакҳо, хулосат духиву ина тамоми намуди духиҳо ҳастанд. Кадмед агар туҳфа хардани кепкаҳо ҳастанд. Барои корам ина инчунин кепкаҳо ҳастанд. Очки, айнаки чашм. Барои гудакакҳо ҳастанд. Хулоса ман рад нишон кадмеда калонка дар корай. Ина бародаро, калонка на танҳо барои ҳофиз мешавад. Хулоса аз ин ки дӯстон ман ҳамин хел нишон дода мебарам. Тамошо кинед, ҳаракат мекунем ки видеоро нобрида бизанам. Ина дӯстони меҳрубон нигоҳ кинед. Бор сахтам задаги муза пуза агар кадмеда дар корай. Иҷа полностью музаҳо чандиян? Нархошон куҷоанд? Чанда ина ин муза? Нархо. Дата 1100 рубл. 1100 рубл не музаош. Хулоса ин туфлиҳо. Тамоми намуди туфли табида. Хаку бор ям қавазми незадаги ростиш ки чишма мебарай хел. Бале. Ҳар ҳафта бо бор дошта. Ина макасинакои хуб. Бачаҳо ёш. Ин макасино. Инаки я радиш омадам. Инаки да и радиш бо мерам. Инаки нигоҳ кинед кроссовкиҳо. Бачаҳои Подольск ина адресҳо дар рӯи экран ҳастаги рақамҳо. Тамоми намуди попушиҳои набурмадаги бидиан. Бачаҳо хуш интересно бо. Ина ирад. Хулоса аз ин ки попуши айдисаи бор айдисаи бисёриша хеле рост мондаги ихтон бибинед. Ака нах намезанам баъзе ҷоҳо мерай боршон каман хелиш мемонанд. Что бипуршам и хели задаган ҳамаш. Ина 2400 кроссовкиҳо бо киноги буден 2400. Якин азураш маста. Ина дӯстони меҳрубон. Ина иради дигари шабине. Ина полни кроссовки задаги, бор задаги ба ҳазур метавоне ки биёи дар хизмати шумо. Акол ман ради обуфошо нишон дода истодам. Чанд квадрат ҳай магазин? 500 квадрат. Ина пастелни белиё кадмед ки агар мақсад барои гудако, сумкачако, ина китияко барои гулакако.
подростковый, яъне ин чӣ меган? Сланс чӣ меган? Бастаношкаш меган. Хулоса ҳамаи намуд ҳаст. Ин попушораби охака ҳама я нишон дода намешавад. Баъд танг мондагиян. Айдистай бисёришва. Баъзе бишом намебинӣ. Хулоса аз ин ки ман ин ирадора нишон диҳам. Рад рафтаистам. Ака видеорам дроз мешавад, тамошо кунед. Ин дӯстони азиз. Ин ҳамчунин. Ҳамин попуши чи хеле попушие ки дар магазини Уфар ҳам дидодум амия. 2500 сум. Ин красовки. Оляка фақат обуфоли тёр нашидян. Иради подростковый ҷа? Синфи чанд подростковый 6-8. Не детскиро бигу кадмед агар ба гулакакора гирифтани бошӣ марҳамат. Не чи хеле борои духтарако хеле ҳам ҳаста. Ин барои гудакакоту аҷоиб буд. Хай неҷаша будураем съёмка кунем. Буд чишма бурд. Хайсиш сӯзанака нишонатим. Доран хулоса нижни бельо ҳамач ҳаст. Поисиб гардам нижни бельо. Баъд иҷа дӯстони азиз сарчоқҳои хуб доран. Хай берементову зонтика нишон диҳам. Ана баъд исмием дӯстони меҳрубон инаи пастел сарчоқҳову зонтикҳову. Баъд меем пасуда сар мешавад. Ба чойёш не пасуда лаълиёи тоҷикӣ, чойник, шашлик пазак, пиёла, стакан, тиёрка, миёрка, короче ҳамаи чӣ манту пазак ина кадмек ки агар модаро манту пазак мехоҳӣ манту. Ин манту пазакҳо чанд сумиян? Қимат чанд сумая? Қимат 3,5 3,5 арзунаш? Арзунаш 2200. 2200 ина манту пазакҳо. Баъд чойникҳои тоҷик, чойники пиёла. Ина ҷи декчаву лаъли паъли карсулу карс чӣ мегам хеле бо сатрҳо ин ҳастанд. Шарпҳои хуб ҳастанд. Ҳайҷа примеришни шу ҷои либос пӯшонӣ. Инҷа баъд сумкаҳо ҳастанд дӯстони азиз. Метавонӣ ина сумкаҳоро ина бо иҷара кадмед агар пӯшонданӣ хеле коржинкакҳои хуб барои бачаҳо мардҳо ҳастанд. Ина дӯстони меҳрубон ҳамчунин ака баъд бо медуроем дар ради либосҳои чи подростковый иҷа подростковый женский спортивный костюм. Ака инҷа ман видеои мо ҳам деҳқониян. Инҷа брижаҳо хай юбка пупка барои ирсаку. Баъд на курткачаҳо мешаванд. Плашовка барои гудакако. Беҳад инакам гирд бигардам. Кадмеда интересно тамо оста мерам тамошо кунӣ. Раҳмати худо ки мақсад қадр менӣ тамошо мекунӣ. Ҳар якҳо бародару бибиё бобиё во мехрем ки мо тамошо мекунем видеота. Алҳамдулиллаҳ. Саломат бошед. раҳмат барои қадрдонитон. Морам ҳаракат мекунем дар ин видео аккуратно, яъне ки эҳтиётона гап занем ки ягон сухани зиёдӣ нагем то бо мақсад озори дили ягон бародару хоҳар шава. Ина кирдоҳои тоҷикӣ барои модарону хоҳарон бо иҷаш юбкаҳо. хулоса аз ин куртка ираду бисёрам накол ба гирд гаштаистам. яъне иҷа барои ина иҷа курткаҳои хеле барои бобиё бибиё мегем чӣ мегем. ина барои чи шикору кори хоҷагӣ. ана иҷа вадаласкаҳо футболкаҳо барои бачаҳои ёш. ина дӯстон ҳай тарафтем ана бои футболкаро айс нишон медиҳем. ин футболкаҳо дӯстони азиз качесошум тинҷ бомба чанд сумай 1200. ина дӯстони меҳрубон ина ҳар ради радша нишон медиҳем. агар тамомаш ҳамин бошад пураш чӣ хеле сухтумани ҳақ мехарам вақти футболка озӣ.
پلوشو نرخوشو 1200 همش بچه ارزونه خوش 600 شد که جوش میپشه همین میگن که چه که خوردی ایختای چه پشوندی ایختای فایت چه کم با میداری برای سلامتی جون میداری هم خاطر حلال پشوندن در کار تمام نمود خیلی برای زن ها هستن تمام نمودش هست خلاص از اینکه نمیدونم کدوم شسیم که کنم خیلی بسیاره من حرکت دارم دائما راد اومده است این فوتبال کا برای خواهرها هستن نیش خیلی جیم پرکو انا باید ویتروفکو برای بچه‌ها یوش اینا نگاه کنی بچه‌ها یوش من میاره سیامکا میکنیم خوش رو امیلاو تماشا کنی خدمت یک معقول میشه تمام این نمودش هست تمام این سویتش هست اینا برادر عزیز بعضی یه جینس ها هستن سبحان خریب خاتمه اینا دیدی همش هم دهقانی سیامکتو دارم اوناگه که اینا باید چه بوجیم پرا برای مادر ها اینه سلانسیو بچه ها اینه سلانسیو شبکو هستن بعد دومشنی تپشکو هستن به حضور میتونی باید جیم پروی دروزم یعنی که ایزونو پایون برای خواهر ها هستن این نمود خانه پوشکو هستن برای مادر ها مقصد حیثش کرتاکوی کارتا کسی میپوشه نمیپوشه برای زن ها هستن کتیرسو نیسویتوی آن ایجا باید بروکوی خوب برای برادر ها جینس ها هم خیلی تبیدگی راستیش ای بسیاری بورا نگه کنیش موچنق غاوسای نمیدونی کدوم شبی برکنی کدوم شب بگیری کدوم شب خش کنی مراهمی این کورکا اینترسنه کچه سوش خوب نیب اون میگم اون غاوسش تپیده که نمیدونی که در کیچوش های خیلی کدومش خشروهای کدومش بیزی به هم تپیده میگم غاوسی بی میگوی بار نداریم بعضی مغازین ها میری نحشو نکنیم نیست بار ندارن یا شتنیاک های بروژه سبکاکو تمام نمود بارو هستن اینجا برای گودکاکو هستن برای نهمشتگی یا ماه 40 روزه 15 روزه برای دخترکو هست فوتبال کاکو خوب دارن بعد دوستان مهربان نبو اینجا بروکو همین خلاصه که موندگی برای این نوارجدیون این دوستان مهربان تمام نمودش هست این نوارجدیونش هم چند این 100 روبل خلاصه تمام نمودش هست برای دیدیس که هم دارن یعنی که کوچول همی جیدو کردیم برای گودکو جوهاشون هم این از با اوست نشون میتونی فوتبال کو انا کایس میگردن با هاین ایوشم ببینی پدرسکوی میده هک اینا که فوتبال کاکو خشواک برای گودکاکو اینا دوستان مهربان برای دخترکی بچگی به حضور میتونی زنگ بزنی ما رقمش رو در روی اکران میمونم آدرس خشرو پرسی همش هم میگه ایشالله ارزون و گرون سکیت کم میکنه ایشالله با میتین تو بچه های پدولسک بچه های یوش خیلی چی تو نشون میتونیم دیگه همه ایتسا نشون دادم مگازین خیلی 500 کوادرات فولنی بار خیلی تپیدگی ای وزمینش اینه دیگه کنی کی دید که کدوم یا تیوی برونی اینا کسب که کرد اینا بای شوی اینا خیلی خلاصه همه شد نگه کنید دوستان مهربان هر چی نشون میتیم هر چی که حرکت میکنیم نشون میتیم به خاطر خدا به خاطر برادران تاجیکن که یعنی بیزنس یاد بگیرن بعضی محل جنگ میکنه برادرها که شما فقط مردم با استرایکا میکشی خیلی یعنی که هست شخصایی که امکانات شرایطش هم بیزنس ندارن میخوان کار بیان ما بگیم universal گوناگون نشون میتیم تو که یک از کراسوکی بفروشه یک از کارش میفروشه یک از استوای شخصایی رو میدونم که
در فیرمای گامول کار میکنم. من هم کار کردم، میگو بیا در فلان جا کار کنم، میگم جا کار میام میرم سرم خانه. خیلی اصلا این کراسوفکی اینترس ننی تمام عجایب بود. چند سو باشه نرخش بود رویش نشتگی که نیست. خلاصه از اینکه هر چیز منه به خاطر خدا، به خاطر ملت مونه، به خاطر تاجیک بودن مونه. شما را حرکت نکی به خاطر الله همین ویدیو را یک لایک یک کامنتر میمونی تا که انشالله یک کس ببینه. این دوستان مهربان ساعت را خشونه فونش ساعتاشون نشون بدیم این نزدیک. این ساعتاشون این ساعت خوب دارن. ساعت یک 2500 2000 1800 این ساعت خوب تمام این همون ساعتش 1500 600 روبل سر میشوند. 500 تو 2500 را ناوشنیک ها همچنین 100 روبل 200 روبل 500 روبل. این ایش ناخون گیرک قیچی گیرک کلونکا پلونکا. خلاصه دوستان مهربان نگاه کنید که هرچی کردیم به خاطر خدا کردیم. ویدیو درست بود رحمت که تا آخر کسی تماشا کردیم نکردیم رحمت پناه به خدا هزار رحمتی خدا. همه چی میکنیم به خاطر خدا و خاطر ملت. خودتون احتیاط کنید هر جا باشه خودتون احتیاط کنید. من هم قشنگ فهمیدم که خوب هم کنیم میگنند بد هم کنیم میکنیم. ما حرکت میکنیم که بد نکنیم، حرکت میکنیم که خوبی ممکنه رسید و یک کس بدی نکنیم، اما حرکت میکنیم ان شاء الله خوبی دوام بدیم برای که خوبی عاقبتش خوب است. یعنی که در این دنیا هم که اگر بنده های خدا میندار نشدم در پروردگار در قیامت ان شاء الله اجرش میده. السلام علیکم برام مغازین برادران این بیه ان شاء الله ماشینکا پوشینکا همه طرف داره. این هم ماشینکا با دخیه خوب داره. میتونی به دخیه دوزه درند میزو درند کروچی همه نمودش هست. به ان شاء الله بخره. این توپ سر قاقنک سر ترکنک این آینه پوینه خوب. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله. رقم و آدرس همش هست. السلام علیکم و رحمت الله.